grace. Kanunay yun nato isulti sa hima, sa grasya lang sa Ginoo. He said, because today we are here, Kaya mo siya, tungod karon na ata diri, tomorrow we might be no more. ug basit patay na ta. Grace is very important. Mao na ka-importante sa grasya. There was a story. Nayo sa kastorya, I'll tell you two of them very quickly. duha ka istorya ako ang taliod. There was a big ship that was built years ago called the Titanic. Nayo sa kadako nga sa barko nga gitawag og Titanic. I'm sure many of you heard about the O Titanic. kahibaw ko nga kamong tanan nakadungog na agto. At least you Yes. heard about the Titanic. O nakadungog or nakakita na mo ang Titanic. Titanic law. Titanic na. I know the young people who understand that. Kahibaw ko na yung kabatanunan na nakasabot ana. The ship was just very big. Dako kaayo ang barko. Nothing like that had ever been built by man. Wala inadto kadako nga gihimo karon sa tao. They used millions and millions of dollars to build that ship. Bakit kayo ang kwarta nga ilang gigamit ana nga milyones? And the ship was going to sail for the first time. O unang panahon pa lang to siya o biyahe. We were not there when it happened, but at least you could watch the movie. Wala man tayo doon nakita mo pero makakita tayo na sa They salita. don't allow poor people to join the trip. Wala ka nila giapil ang mga pobre nga mo sakay sa biyahe. You must be the rich of the rich before you can join the Titanic. Kinahanglan ikaw medyo itong pinakadato sa di pa ka It makasakay. was the pride of the engineers, pride of the sailors, pride of the captains. Garbo kayo sa engineer, garbo sa mga sailors o sa kapitan. And the ship was very full. O puno kaayo ang barko. And then somebody asked from the man that built the ship, Nanayo sa katao ng utanan sa tao nga naghimo sa barko. you said this ship is very strong. Ingon ka kanina nga barko, kusgan kaayo. You said that this ship, can travel, for months. O, ingon ka nga kini nga barko makabiyahe sa pipila ka bulan. But are you sure this ship cannot sink? Pero sigurado baka nga kini nga barko dili maunlod. You know what he said? Kahibaw ka sa iyang gisulti. He said, even God cannot sink this ship. Ingon siya bisan ang Ginoo dili makaunlod ani nga barko. It is sad to tell you. Ang bugil. Subo kaayo isulti kaninyo. The ship did not make more than one journey. Ang barko wala gani nakahimo og usa ka biyahean. It sank. Nalunod yun ang barko. People on board sank. Ang tanang tao nga nisakay ang to naunlod. Kaluoy. Second story. Ang ikaduha nga storya. There was a young boy, Nang usa ka batanong lalaki. young teenager full of life. Teenager pa siya, puno kaayo sa kinabuhi. And Gusto. he had friends that they go around and make trouble across, the environment, the community. Daghan kay siya mga higala nga mubuhat ug dautan sa usa ka komunidad. But the mother has a poultry farm. Pero iyang mama na ay gibuhi na mga manok. And mother has warned him several times. Ug ang iyang ginikanan nagsulti niya sa pipila na kapanahon. Because they jump around from one party to the other, from one, night to the other, and they make a lot of trouble in the Kay environment. kanunay siya moapil og party sa lain-lain nga lugar sa kada gabi. So when one day he picked the key and he said, Mama, we're going to the beach. Na sa usa ka adlaw iyang ikuha ang susi ingon siya, "Mama, tumi sa dagat." My friends are waiting, we're going together. Ang akong mga higala nahulat maghuban mi madung dito. The mother was not very comfortable Ang mama dili kayo komportable nga ipalakaw iyang anak. because she knows when they go like that, they return drunk, Kay kahibaw siya nga kung mulakaw sila nga ingana, pagbalik hubog na. messing around with people of the opposite gender. Kanunay kanang halubilo sa mga katawhan nga babae. The mama said, okay, So ingon ang mama, okay. if you want to go, Kung gusto ka mulakaw, just be careful. magbantay lang ka. Can you deliver this crate of egg Pwede to ba my nimo? friend down the street? Pwede ba nimo tanong ni ang itlog dito sa akong higala? Oh, he said, that's not a problem. Ingon sa dili na problema. So he took the crates of egg So iyahang kuha ang usa ka tray of egg and put it in the boot. o
o gibutang niya sa likod sa sakyanan. And the